ओम शांति। जड़े सम्राट थिले तांकर पुत्र पौत्रादि किछि भी नथिले। जेतेले तांकर वार्धक्य बयस आसिला से भाविले मो राज्य पाई जड़े उत्तराधिकारी दरकार। तेणु से नगर सारा डिंडिम देले जे जो व्यक्ति काली प्रभात रे मते प्रथमे जाई मो राजबगीचार दर्शन करिब ताकू मु ए देशर बा ए राज्यर सम्राट करदेवी। ए घोषणा चारिआडे दूत द्वारा करागला। समस्ते जेतेबेले घोषणाटी शुणिले समस्त मनरे आसिला जे आमे काली किए हेले सम्राट हबो। तेणु सबु युवक माने सम्राट होगापाई प्रस्तुति चलेले। समस्ते निजकू सजेवाक चेष्टा कले। तार दिन सकाल उठी तरबर रे समस्ते गाधुआ पाधुआ सारी जोटा जे कहीं करू नथिले ठीक समय सबु काम ठीक समय करी तो जाइकी राजा बगीचा निकट में पहुँचले। देखिले बगीचार द्वार देश जड़े माली हाथ में चिटकी धरी दंडायमान थिला। सी कहूला जे भाई माने जी भितर को जीव मो गोटे चिटकी नियंतु आ मु जहाँ कहूँ टे मन ध्यान दे श्रवण करंतु। जी जाऊला चिटकी नवापाई से माली कहूला देख ये राजांकर बगीचा तुम्हें आ भीतर को जीव मात्र 3 घंटा रहिबो। से 3 घंटा भितर तुम्हें जहाँ भी नहीं पारिबो ता भितरु नहीं पारिबो। 3 घंटा पर तुमको ये जो बगीचारू बाहर कर दिया जीवो। तेणु जहाँ नबार अच्छी जहाँ करिवार अच्छी 3 घंटा भितर करिब। यदि राजा को प्रथमे दर्शन करिब ताले तुमको सम्राट कर दिया जीवो। धीरे 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 युवक माने से बगीचार माली बा दरुआन ठारू छिटकी नहीं कि बगीचा भितर को प्रवेश कले। जो प्रवेश करिसेंती किछि युवक देखिसेंती आगे केते सुंदर फूल बगीचा केते मनोरम महक आसुची से फूल बगीचारू फूल गुड़िक देखुं राजांकर फूल बगीचा एत सुंदर बगीचा एत सुंदर फूल फुटी। तेणु समस्ते चाहूँगी तो किए सबू राजा कौन हो पारे कि समस्ते कौन सम्राट हो पारे कि एत युवक आम आसचे कौन दरकार दौड़ा बरु चलो ये सुंदर सुंदर फूल को टे उपभोग करवा किसी फूल सांगे नहीं कि जावा या भावी किसी युवक कौन कर पुष्पोद्यान प्रवेश करी पुष्प चयन व्यस्त रही सुंदर सुंदर पुष्प चयन कर किसी नापी संग्रह कर। बाकी जतक युवक बढ़ले से माने आगु आगु माड़ी चलले। किछि बाट पर देखागला गोटे सुंदर फल बगीचा बड़ सुंदर सुंदर फल सबू फली मिठालिया सुस्वादु फल सब देखी तो किसी युवकर मन लाखी से माने फल तोलियार व्यस्त अच्छा से भावुं कौ सम्राट हवा है समस्ते जड़े तो हम चुछाड़ कहीं जावा किसी रहीजा भल भल फल तोड़ा खाइबा एवं किसी घर को सांगे नहीं कि जावा। तेणु किसी युवक से फल बगीचार टिके जाइछन्ति पुनर्बार आउ जतक बढ़िले से माने आगू बढ़ी आगू बढ़िया पर देखा गोटे जगह सुंदर सब प्रसाधन सामग्री थुआई विभिन्न प्रकार पोशाक परिच्छद राजकीय पोशाक परिच्छद आ विभिन्न प्रकार प्रसाधन सामग्री ताकू किए व्यवहार करुच्ची निजक सुंदर भाव सजाऊँगी किए कहूँ ना केड़े सुंदर सुंदर ड्रेस अच्छी पिंधा बाछी बाछी तो 3 घंटा भितर आ भितर किसी नहीं जी किसी पिंधि सेठी किसी युवक अटकी जाइछन्ति। बाकी जितक बढ़ी पुणी आगू चलुँच कि बाट गलापर देखिले केते सुंदरी सुंदरी तरुणी सब रही केते सुंदर सुंदर झी अच्छा से भावुं कौ सम्राट हवा है चल ये भितर गोटे कन्या को बाछा ता सागर अंगसंग करवा ता सहित मीठा मीठा वार्तालाप करवा खुशी हवा बर 2-3 घंटा भितर ताकू जदि राजी कर फसई दे पारे ताकू निजर संगिनी प्राण संगिनी करनवा जीवन संगिनी करनवा। तेणु सेठी किसी युवक अटकी जाइछन्ति। तापरे पुनर्बार आउ बड़का युवक आगू बढ़ुछन्ति किछि बाट गला परे देखिछन्ति विभिन्न प्रकार अलंकार विभिन्न सुंदर सुंदर अलंकार सब पड़ी। तेणु किछि युवक अलंकार लगी देखुं केते सुंदर अलंकार से अलंकार को गोटे व्यस्त रही। पुणी किछि युवक आगू जाउछन्ति जेतेले देखिले से अलंकार सुना रूपार अलंकार ठू आहुरी महार्घ
ହୀରାହାର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ପଡ଼ିଛି। ସେ ହୀରା ଗୋଟେବାରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆଗୁ ଆଗୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଇଛି ଜଣେ ଯୁବକ କହୁଛି, ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ତ ଯଦି ସମ୍ରାଟ ହେବି ସବୁ ମୋର ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ତ ରହିଯିବି? ନା, ମୋତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ବଗିଚାର ଶେଷରେ ଥିବା ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଆସନ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ରାଜା ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ରାଜା ତାକୁ ସମ୍ରାଟ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାଣୀଟା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଭାଇ। ଏ ଦୁନିଆଟା ସେୟା ନା ନାହିଁ? ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ଏ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆମକୁ ଯମରାଜ କ'ଣ କଲେ? ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଚିଟକି ଦେଲେ, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଚିଟକି ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ, ତୁମେ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଯାଉଛ ତ ତୁମେ ମାତ୍ର 2.5 ଦିନର କୁଣିଆ, ଏତିକି ସମୟ ହିଁ ତୁମେ ରହିପାରିବ। ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଯାହା ତୁମର ନେବାର ଅଛି ତ ନେଇପାର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ରାଜୋଦ୍ୟାନ ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫଳ ନେବୁ, କିଏ କହୁଛି ଫୁଲ ନେବୁ, କିଏ କହୁଛି ହୀରାହାର ନେବୁ, କିଏ କହୁଛି ସୁନାହାର ନେବୁ, କିଏ କହୁଛି ଭଲ ପୋଷାକ ନେବୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା 3 ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲାଣି, ତେଣୁ ତୁମେ କିଛି ନେଇପାରିବନି, ସବୁ ରାଜାଙ୍କର, ତୁମେ ବାହାରି ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୁବକ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା ସମ୍ରାଟ ହେବାର। ତେଣୁ ଭାଇ, ଏ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ଆମେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚିଟକି ମିଳିଥିଲା, 3 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଦିନ ଏ ଭିତରେ ରହିବା। ସେ 2.5 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ନେବାର ଅଛି ସବୁ ତୋର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ ନେଲେ? କିଏ ଧନ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା, କିଏ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା, କିଏ ଶରୀର ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା, କିଏ ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲା। ତାହେଲେ ଏ ମୋହ ମାୟା ଭରା ସଂସାର ଭିତରେ କିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଅଟକି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି କି? ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତୁମେ ସମ୍ରାଟ ହେବ, ତୁମକୁ ସମ୍ରାଟ କରି ଦିଆଯିବ, ଦେବୀ ଦେବତା କରି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ କିଏ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବ? ତ ଯେଉଁମାନେ ସଂଯମୀ, ଆତ୍ମସଂଯମୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋଭ ମୋହ ଆସକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ନଷ୍ଟ ମୋହା ସ୍ମୃତିଲବ୍ଧା, ସିଏ ହିଁ ଦିନେ ବାବାଙ୍କ ଦରବାରେ ସମ୍ରାଟ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।